دوسرا مسئلہ جو ہے وہ سجدے کا ہے. یہ شرک بھی بہت لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، بہت لوگوں کے اندر. اور اس کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. یاد کرو وہ وقت اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کر دیا. اب دیکھیں اتنا علم تو ہم سب رکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ نہیں رکھتا ہے. اس امت کا اجتماعی عقیدہ کیا ہے کہ سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ کوئی اس چیز کا قائل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ہوگا؟ نبی کے سامنے بھی کوئی سجدے کا قائل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی اس آیات کا غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے لوگوں کے عقائد کو جو ہے وہ خراب کیا گیا ہے. ورنہ اجتماعی عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. دیکھیں سورۃ النحل دیکھیں، یہاں اللہ رب العزت نے 48 اور 49 نمبر آیتوں کے اندر میں صرف 49 آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے. ساری مخلوق کس کے سامنے، ساری چیزیں کس کے سامنے سجدہ کرتی ہے؟ اللہ کے سامنے. اور ملائکہ بھی اللہ فرماتا ہے بل ملائکہ اور ملائکہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور تکبر نہیں کرتے. تو ملائکہ کس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے. اب آپ صحیح معنی سیکھیں، معاملہ حل ہو جائے گا. اصل مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جب اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ زمین پر میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں آدم کو. تو ملائکہ نے کہا یہ تو فساد کرے گا. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. اور پھر انہوں نے اپنی زبان سے بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا یعنی اس کے جسم کو مٹی سے تیار کیا، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب اس کو میں صحیح انسان اس کا مجسمہ بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور اس میں اپنا امر پھونکوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو اس کے حق میں سجدہ کرنا ہے تمہیں، سجدے میں پڑھنا ہے تمہیں. اب یہ لہو لآدم یہاں لی یعنی لام کے معنی اور لہو کے اندر لام کے معنی اس کے معنی ہوئے آدم کے حق میں. تو آدم کے حق میں اللہ نے کیا بات کہی تھی کہ یہ خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. کیا کہا؟ خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. تو ملائکہ نے جیسے ہی اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سب نے اللہ کا حکم مانا. سجدہ کس کے لیے ہوا؟ اللہ کے لیے. تو اس لیے بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے اور لغات کے اندر بھی یہ معنی موجود ہے کہ سجدہ جو ہے اس کا معنی یہاں سجدہ انقیادی ہے یعنی اللہ کی فرمانبرداری، اس کا حکم ماننا. اب اللہ کا حکم مانتے ہوئے انہوں نے سجدہ کیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفہ تسلیم کر دیا. اب باری آئی ابلیس کی تو اللہ نے کہا ابلیس تجھے کس چیز نے منع کیا ہے؟ اس امر کو جب میں نے تجھے حکم دیا کہ اس کو خلیفہ مان. تو ابلیس نے کہا انا خیر منہ میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین مجھے تو نے آگ سے اس کو مٹی سے بنایا، اس کو میں کیسے بڑا مان خلیفہ مان. اصل جھگڑا یہ تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ خلیفہ جو ہے وہ آدم ہے یا جنات میں سے کوئی ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میں تو اس کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں. اللہ نے کہا میں اس کو خلیفہ بناتا ہوں. یہ خلافت آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. سورہ صاد کے اندر دیکھیں اللہ فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے یا داؤد انی جعلناک خلیفۃ فی الارض ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے. اور آج بھی زمین پہ خلیفہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے قانون کا اجرا کرے گا. اس بات کو سمجھ لو. کوئی سرکش، کوئی باغی تائی، کوئی مشرک جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو اصل میں یہ خلافت کا جنگ تھا جس کو ابلیس نے نہیں مانا اور اس نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ اصل میں کس کے لیے تھا؟ اللہ کے لیے. دوسرا واقعہ یوسف علیہ السلام کے اندر ہے. سورہ یوسف کے اندر ہے یوسف علیہ السلام کا. وہاں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 9 ستارے کو میرے سامنے سجدہ
सामने सजदा के क्या मतलब, मेरे हक में सजदा कर रहे, अब मेरे हक में सजदा करे, इसकी तारीफ अखबार में आ रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई ने कुएं में डाला, कुएं से जेल में, जेल से फिर क्या हुआ, ख्वाब की ताबीर बताई, फिर बादशाह ने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बताई, फिर बादशाह ने उसको अपने पास बुलाया और बुला के उसको वज़ीर खजाना बना दिया, फिर उसी मिस्र का वो खलीफा भी बन गया। फिर उसने क्या किया, पैगाम भेज दिया अपने माँ बाप और अपने भाइयों को, सबको क्या किया, मिस्र बुलवा दिया, वो आ गए। जैसे आए कुरान मजीद उनके बारे में सूरह यूसुफ के अंदर बताता है कि सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ और बाप को अपने साथ तख्त पे बिठाया। कहाँ बिठाया? तख्त पे बिठाया। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, यानी वो वाक़या आ गया, वखरू लहू सुजदा, सब के सब उसके लिए सजदे में, किसके लिए? अल्लाह के लिए सजदे में गिर पड़े। ये शुक्रिया का सजदा था जो सबने अल्लाह के सामने किया था। ये नहीं कि वो सब के सब जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े, ठीक है ना। अब उस अव्वल तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर करें कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उसके माँ बाप सजदा करते तो वो तख्त पे बैठते उसके साथ, वो तो कुरान कहता है उनके साथ तख्त पे उन्होंने अपने साथ बिठा दिया। जैसे भाई सामने थे, माँ बाप भी फिर सामने होते सजदा करने के लिए, लेकिन वो तख्त पे साथ बैठे थे। दूसरी बात यह है, अकल से काम लो, नकल से भी काम लो, जो कुरान मजीद में जो वाक़या है इससे भी काम लो, और फिक्र करो, तदब्बुर करो। माँ बाप के बच्चे के सामने सजदा करते, ये सुना है आपने कभी? जाहिल लोग ये तो कर सकते हैं कि ताज़ीमन कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप के सामने झुक जाए, लेकिन ये तो मैंने नहीं देखा, किसी से सुना भी नहीं है कि माँ बाप ने अपने बच्चों के सामने सजदा किया हो। कभी सुना है आपने? तो आज यूसुफ अलैहिस्सलाम तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो याकूब अलैहिस्सलाम और उसकी बीवी जो है वो कैसे सजदा कर रही है अपने बेटे के सामने, माँ बाप कैसे औलाद के सामने सजदा कर रही है। फिर दूसरी बात यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बाद में नबी बना है और याकूब अलैहिस्सलाम उसका बाप पहले से नबी है, तो एक नबी दूसरे के सामने सजदा करेगा, जबकि वो सीनियर नबी है, उससे ज्यादा मोहतरम नबी है, क्योंकि उसकी ज्यादा फजीलत है, वो बाप भी है, उसने कैसे सजदा किया। अब उस बात के तारीफ आते थे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखी थी। यहाँ भी असल मसला है खिलाफत का। किस चीज का? खिलाफत का। यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम का बाप, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 9 भाई, सब के सब उस हुकूमत के क्या हुए? रियाया। क्या हुए? और खलीफा कौन था? यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये उस बात की तारीफ थी, ये रियाया हो गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम खलीफा हो गए। तो यहाँ भी मसला खिलाफत का था, दोनों जगह खिलाफत का है, लेकिन लोग समझते नहीं, गौर और फिक्र नहीं करते और शिर्क के दलदल के अंदर फंस जाते हैं। और शिर्क कोई मामूली गुनाह है। अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, नबी आपने